الإشفال في البلوى. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Alhamdulillahil wahidil ahad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma iftah 'alaina abwaaba ma'rifatik. Allahumma iftah 'alaina abwaaba rahmatik. Hadirin jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini mari kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman yang Allah masih tanamkan di dalam hati kita. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad ya wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan salawat kita Allah menjawab. Mudah-mudahan salawat kita Allah mengganti yang lebih baik, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla alayya salatan, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi wasallam asyara." Nigi masalah waria nasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nigi masalah waria nasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi asyara. Isalawakir Allah subhanahu wa ta'ala ke-10. Hadirin jamaah maghrib yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam rilalana adisana igtanim khamsan qabla khamsin. Igtanim khamsan qabla khamsin. Jagewi lima sewa-sewa. Yakin dan percaya ye lima sewa-sewa kemana nak boleh tahu. Ang kemana iweringi rupa tahu ye lima sewa-sewa. Tapi nafano pan ada nama kasih bateta jagewi ye. Nafano pan ada nama kasih bateta parakewi lima sewa-sewa. Labak bawang lima ye alamat sia-sia na digaga ini seri. Ye limana rupa tahu. Tahu matappa nani tahu dia matapam kamaning ni kamaning iwiring nekia ia pasti sale rupa tahu mati ia naik tu pek koi batena para kewi pek koi batena pakai guna yeli sewa-sewa sehingga betul-betul sini na anu yang kena katai engkai papuling nirpun Allah subhanahu wa ta'ala. Ya nanakada Nabi sallallahu alaihi wasallam igtanim khamsan qabla khamsin. Igtanim khamsan qabla khamsin. Jagewi lime sewa-sewa tanna pule tapa lime sewa-sewa. Jagewi lime sewa-sewa riolode na pana pule pi lime sewa-sewa. Kegena roh itu hayataka qabla mautika. Hayataka qabla mautika. Hayataka qabla mautika. Atu ngata rilodik napa napuleki amatin.
Banyak orang yang ada di kuburan. Ibu, mega sejita, simpul lota, okor lelaki guru, melo tuda si pagaraga pada ini. Melo si puluh, si pagaraga pada ini. Tapi dia nagaga kesempatan wiringi pengalatan. Sementara banyak saudara kita yang masih diberikan kesempatan hidup, kamu umur iweringi pange, neki apa yang terjadi umur ina pake milo masih sia, napake milo moto, napake milo minum, akhirnya laba umur laba aja lenge, capu umur waliyasubillah nekia anu masih sia miili seri hayataka qabla mautika. Hayataka qabla mautika. Rilom kamu payeru maluli semua pinapa saya kue. Makan jamu pialuli semua dan apa saya. Eloni mei. Ini seri. Loni mei li seri ro. Aja makada ba aja pi. Sangadi pi. Ni gamis segi matu kuon yang ke melekal mo takapo. Akade melekal mo. De nagaga tawar menawar, maka dia jol di agak jolo aja nah, mau tidak mau berangkat sekarang aja maka ada sengadi pak angkamu pa kesempatan na weringi ponge makukue angkamu pa umur na weringi ponge makukue na sabat degaga tau di na masa sekali mana tau mati. Masa sekali mana tahu neyekia kami tahu liwa sesekali na tanah podo tanya idi ikut tani itu mau tahu aku kue tentu maka ada mana tu mau tahu cabinding riwa kaju malulu paimo ina wana mana ngirpangku ketemu pural lalu sehingga melu mana ngirubah maka dewe jak biasa tu bolo-bolo mi wonroi noli ka tole musigi ai loyolo na tu monripi noli ka tau elo pengajian loyolo no monripi akhirnya macua nompori sesekali alhamdulillah ang kamu pumur na weringi ponge na tomena magi naripon takapuni oko muni munroi napasai malunisi tenana komini aku ni monre napaki milobing awaliyasu bila di negara kesempatan na bilingi pong hayataka qabla mautika kamu payro na bilingi pong manyamamuti masui mak berumparungi magani ko masu cinampo di na milorewa yari gamunro si masu tak munre badang okori lalana tiga roy waliyasu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sia-siakan kesempatan yang Allah berikan. Jangan sia-siakan kesempatan. Keluarga tak ajak mana ni, sumpulolo tak ajak mana ni, anak-anak tak wija-wija tak ajak mana ni. Nah sebab magai ya. Tentu ini tu motoai. Biasa podang itu anak-anak yang wija-wija maka dia aja mu pada biasa ya anak utun riolo aja nah. Tulo yung company pulih digaga tamamu ka aja na magang kanina kamu palino ye bagaimana nanti di akhirat bagaimana nanti asuriman rin ng Allah Subhanahu wa ta'ala waliyasubillah iyo biasa roi di makun reye ko manontong sinetro taluja pataja dito kedo aginya yoli kilo pengajian makuntu pinadingi mingkadinga pengajian nape talupluman ni mabicara ustaz am kamasima ni Bompo mana ni kidoin kamana ni model pura si loyolo lomodri si malampe ni limai. Tapi kau menonton ni waliyasubillah. Ayat takakabul. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasabah itu matur patawi mate pada pangkokan na watuna turilino. Naliko pangkokan na watuna turilino. Turi manonton isi mata-mata ang kanang kawat mati ti oko yolo na talbisi mati dan tidak sedikit orang kita lihat seperti itu. Narikong kata watuna turilino turi minum mi mabo mi waliyasubillah. Ang kanang kamatu magtangang mi minum ng kamelekal mo. Sudah banyak yang kita lihat
Boleh minum, mabuk, lenya peringanana, rewa mamotro, na puta gasna, malapa mana lalang inita, lalang hotel istri, mati. Apakah semua ini kita menginginkan melo tiga makomaro de gaga tau melo mati maja, de gaga tau melo mati masusah, melo mana makanja, tapi maga bateta mengusahakan mero. Padahal apa yang kita pikirkan ini mega pikiriki makukui pikku carana makanja atu tungangi. Pikku carana na makanja atu tungangi. Imiru mega pikku carana na makasi jama-jamangi. Pikku carana na makanja urusangi. Pikku carana makasingi karirnya. Tapi pernahkah kita berpikir pikku carana makasing amatingangi? Pura kiga mapikiri maranu-ranu makale piko carana na makasinga matingan. Piko carana. Sehingga di mana pikiri kiro ada dene ne jampangi wi melo makasinga ada melo makanja dene jampangi wi. Melo matuji melo dene di jampangi padahal yakin dan percaya. Selama sehari semalam 24 jam angka penelitian oleh Amerika. Maka dia itu makun reye selama 24 jam pitu sebu ada napo pitu sebu kata-kata napo selama 24 jam makun reye itu si koronewi 2 sebu nih. Mardi ke situ oronewi. Makanya itu orone Pak Ibu, makanya itu bapak anak tu kotor mama ko ni materu namuin naki mama telak tu dia jatana. Neto si makun repi si sabu jatana narik kode na ganna pitu sabu na matinro o pisi matu tinro na patar makana ko matinro matututu ulu geranu ya selama 1 hari 24 jam angka ga coding ada tau di pasalama ki mati ulu geranu padahal maka di Nabi sallallahu alaihi wasallam man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah nigi pancapurun adanna baca la ilaha illallah dakhalal jannah mutamiril surga pamasina pongan. Maka dia anak muda wah beres mi itu ustaz gampang ya dah ku coba ni ya yule moga maringarangin nak kona poleni sakaratul maut maka simo paga papina dingin nari kona poleki sarkat aga senang takapuni malikal maut. Ya, aja na bawang majapi na dingi ba majapi na ding. Makanja mo pa pinading ito majapi na ding. Dena na makanja. Dena na yulay. Ya. Yulay mo pag aja na ibaca bismillahirrahmanirrahim malampe. Yulay magamay ngarang ero alipue. Bae tay nariko majapi na dingi apalagi nariko sakaratul maut. Kasi sabu bandingan na japi na dingi napapada sakaratul maut. Bayangkan dia mutakabbur hayataka qabla mautika angka mauti rumah baru ke lalang pakasingi wi nasabaci cami muka pang aleta maka da umur 40 tahun 50 tahun 60 na tahun 60 na tahun 40 na tahun aku engka sagani umur taye 70 tahun maka dia tak tambah umurna 70 ni tahun na umurna tak kurang ia ko 70 menisi di matu na ringi puangi si tahun meni ringi maka dia aja na jauh ya kasih alen ni jauh malulului maka dia malului aja na jauh alen ni macam tu ni dia nampak waktu malaikat maut ya kuna rapi na jalange na rahasia ka puangi bangga di ulang tahun tamu umur 20 tahun bangga ulang tahun tapi sebenarnya dia sudah merayakan kekurangan tahunnya 40 tahun bangga ki padahal isengi 40 itu kurang tu ya ko 50 menit umur na weringi puangi 10 menit pakanja ki cek de menit na diga aga miseng makada sa koi o ya anu matu sa kopi matu o ya anu matu si tidak na rahasia ka pong Allah subhanahu wa ta'ala alladzi khalaqa
Alladzi khalaqal mauta wal hayata, pengallahu subhanahu wa ta'ala na pancaji wi amate nge na niya atu tu nge liyabluwakum milu misan ni ataku ayyukum ahsanu amala, niga poli di palongan na ataku makasing amalan dari makona ro pakasingi bateta pakai guni ya umur ongke na waringi puange ya lo ni mai iro pale de pamakura-kura mo papangisangan na mole wi lo ni mai tudang isi pulung to si pak guru-guru si paringaranga ri agama na pengalah taala agi-agi nariko matana iko gaut nariko tomega insyaallah maringang nariko tomega si pulung insyaallah maringang nariko katau makutu-kutu mak guru agama tapi koto si pulung makuke insyaallah rajin nariko katau makutu-kutu mengaji ya kong katau makutu mengaji ko calalena minappe si di ayat 2 ayat na baca cakaruduni betul ibu nape sen di ayat 2 ayat cakaruduni tapi ko yale HP we namo 2 jam namo 3 jam madari ni sadingi we alewe yo luturiyo yo papamu le poliase letuno yawa nariko yero makutuki mengaji makutu maguri coba kita lakukan dengan secara berjamaah insyaallah oli 5 tahun oli 10 tahun bacai insyaallah itu akan memberikan semangat bagi kita nah sebab wali-wali itu meni napa matu cakar dulu dan engkan disetangi turun cakar dulu namu ilanggai aju colo ditedule. Inilah pentingnya berjamaah. Makanya runariko bani Pak Bangi. Makutuki masempaja ngoko bolata ina mengaji na masigi bani Pak Bangi. Law ni apa ko tulingon raki ko boleh na siyo ki setan. Arri de tu maka de jolok cinampa pi. Ajolok cinampa. Sanero ya erun ibu-ibu cinampa pi. Erite panewi malapo ma bisa pani. Akhirnya iru na jawa materu letu na salai isa. Tama isai labo mangaribi dia na sampaja mangaribi. Ya kalau dia korom dapi ni Pak Bange lo ni Allahu akbar Allahu akbar wih nyamak pegang asyhadu an la ilaha narikon ke pangobina pengallahu subhanahu wa ta'ala ni mitampai pangobina pengallahu subhanahu nasabak narikon narapi ni ajalangi narapi ni pak juga narapi ni de nanataja isa jaa ajaluhum la yastaqiruna sa'a wa la yastaqdimun ajalangi de nak kita makada matua patoi tidak wadi jaji malolo patoi nalai ajalangi de nak kita makada malasa patoi wadi jaji to madisingi mariolo nala ne to malasai hari makwana naro hayataka qabla mautika engkamu piru na weringi puangi ye kamu pa kesempatan na weringi poloni mi pake guni kesempatan cede ini rosidi hayataka qabla mautika atutu ngetta rilu tanna poleta mati amatenangi. Yang kedua wasihhata ya qabla saqamika wasihhataka qabla saqamika adisi ngetta riulo de na panapoleki alasangan riga ungkata mo pamadisi makukue magalak mo pi makukue angka mo pa kuliah makukue law ni mi pakai guna kuliah tak nasabade gaga tahu medisi materu aku angka tahu medisi materu wadi jaji medisi materu letuan na pulo na taung tapi angka silasa rasa atuang ngasena atuangan iya de gaga iya de na lepai pasti makanan kamu pamakuke adisi-disi ngana wering ipong elo ni me
Aja na tolepo panapa melu kita rimarani. Aja na tolepo panapa kita rimanirwe. Coba nang cebening capu cebening. Digaga. Makanya digaga tahu madi si mataru. Makukueng kamu pierong kamu pawatangan na weringi puangi aja mu sombong, aja mu takaboro. Melo ko fuelo mu felo melo ko pogau melo ko mujamai. Maka dia papasan na malaikat Jibril li Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad isma sitta fa innaka mayyitun. Tu memang ni mu puji-puji tapi isan ni pasti mati. Ahbib ma sitta fa innaka mufariqa. Puji memang ni melo mu pogau. Andre memang ni melo mu andre. Inu memang ni ia mu puji tapi isan ni matu. Pasti masarangi. Makukueng ka di singa na uring ipang. Mataramu pi paring kalingae. Manasamu pi pakitae. Iya. Manyamamu pi pinadinge. Makanja mo pinapasay maluliso. We di nuli bayangkan ari ko yimpus ini tahu. Panambang aga. Pemandang aga. Oksigen. Loki joka kurung sakit mitay. Iya. Ranu-ranui. Ya biasa taci ceng ngasih minggu tu lo kadamu digaga to malasa lo tokka supaya ko to madisi de tu sombong dene pandangin ti mana tawin ya iri tete malasa dena kana ni gaji mandi tidak oke nasabang bakti matu engkan ang kasih waktu de na madisi matar tu tidak makanya engka disingan na wiringi pangi loki me ya. Makita mo pi matae aja musala gunakan itu matae lo ni me pakai itu baca ayat-ayat na puange sendi togi ayat dua togi ayat telu togi ayat dena perlu yang penting sesumu baca lo ni baca aja panang kasih waktu matu melo no baca na deni gageru mu pakai obai mak baca makan kamu pi pakai guna ni ya nasabaya dia nama mataru ya. Ya. Nasabah memang ia tanya ia matai makita neke si papa kita na puangin kamu pa nataruh ko nang kay pake makita magi na kung natari ni puangi kila matai na di gaga irita itulah namanya buta lara kuna cabu ni puangi di nuli bayangkan lo ni may bacay ira makutu-kutu mo pangaji ang ngaji ki alai sara di ayat 2 ayat perti masampaja baca di ayat iku di ayat baca pura masampaja insyaallah ibaca 5 ayat rilang tatse susun ni kana iku pilena milu kita tambah alhamdulillah ya iku pilena milu kita tambah alhamdulillah aja na murus itu iseliwang ya aja tono murus tahu ya ya, ini na alewi timbang-timbang aja na ini yulek baca di juz. Ya. Sebab kekuatannya Allah berikan. Jangan kau pandang inting orang yang hanya membaca setengah juz. Aja na ini yulek baca setengah juz. Jangan aja mu pandang inting irute 2 lampa mina baca aja nah. Jangan ini yulek baca 2 lampa aja mu pandang inting ke surat terusi lampa aja nah. Syukur ki mengaji nih. Ya ko si lampa yule baca aja nung pandang enteng ngero sendi halaman. Ya ko sendi halaman yule baca nung pandang enteng ngero sendi ayat. Alhamdulillah syukur ni mengaji ni. Ya. Ya aja nung pandang enteng ngero ko yule ni pele baca sendi ayat aja to nung pandang enteng tu nakatan mimi bawa kurang di panabaja aja nung pandang enteng alhamdulillah nakatan ini kurangnya. Na bawa ni kurangnya insyaallah. Ini na pikir ke ko. Makanya kau boleh kisi pulung kita di, boleh si pulung kita 5 tahun. Sidi masing-masing tahu yang mengaji kecil jangan masih pulung kita 5, masing-masing pada baca mana kita sedi ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5. Alhamdulillah 5 ayat baca di nisa dingi. Dan insyaallah semangat selalu kalau berjamaah daripada alih-alih. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim.
Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salam wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pasti yakin dan percaya mati miluki makita dina nuli makita, miluki mengaji dina nuli mengaji, miluki maringkalinga dina nuli maringkalingai, miluki manena dina nuli manenai. Makanya kullai ya kele-kele usahakan ni ya kullai tapalai nasabanari ko dena nuli pakedo limai, dena nuli pakedo ajewe, dena nuli pamila matai, dena nuli paringkalinga do chile, dena nuli pakedo timue. Maka pada saat itu inero ya pala air kulu Allah ya pala inero dibaca pada saat itu, dan insyaallah itu akan imaku kuin kamu panewering loni bebas ini tuh ya wasihhataka qabla saqamika riwat tung kamu pa disi-disi newaringi puangi pakai guna madi cengiro pakai guna madi cengiro disi-disi ngeme nasabang kanang kamatu to malasa aja na bawa pediisi mi bawang ya pediisi mi bawang kan nakiwi tani apa to mapadiisi ni makatabang ibali bolay nanya apa to balibola dito na mangerti denis ang balibola na mapasdiisi na bampatupi kataban na matarumanga to kumapasakatabang itawi namuto di mapadiisi to. Hadirin jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa faragaka qabla syughlika. Wa faragaka qabla syughlika. Waktu senggammu atau waktu senggang, waktu luang riolode napa napoleki asibukang. Riolode napa napoleki asibukang. Ya. Kalau bahasa sekarang ya, degaga tahu degaga kesibukanna engka mana kesibukanna, tapi tanai royasa kesibukan. Taniero sibulo galunge, sibulo derae, sibulo kantroe, sibulo pasae. Ipo ya tanai royasan sibukan. Magai angka nengka matu sewa waktu dena na sewe watawe. Sibuk ni degana kesempatan. Contoh kecil saja ketika terjadi di Palu. Tole bayangkan si wewan tawe. Dena na si wewan, dena na si jampangi, kadang kena kasih ibu-ibu. Dena nuli makadetege ni lo anak-anak. Nasaba magi sibuk ni tawe. Ya ko sibuk lo galunge, sibuk lo kantoroi, sibuk lo pasai. Tania sibuk ero ini mi pasibui. Tania ro. Tania ya, kalau bahasa sekarang tania roh. Tapi kuna pakedo ni tanana puangi. Na pasusan ni angin na puangi. Di Palu sudah menjadi aguram maraja. Kesibukan seperti itu yang dinamakan adalah sibuk. Waktu namo pa matan namo pa yung reli na makaleja, manyamamopi lalangi yola makaleja Pergunakan dengan itu. Manyamamopi lo masigi lo ni mi masigi Manyamamopi lo maguri pengajian lo ni pengajian magi nariko sibuk pada saat itu atau sibuk negara kita terjadi perang mamusuh ni teh sibuk dia nagaga masih lemana tematu waktu na biasa ko tene-tene to riolo tamaga biasa rotu na tomotata riolo waktu na mamusuh dia gaga ko malapo bali dia yase lari yawa tanai tiga kesempatan makukwe matanjai ke malabang kue
aja nak kedo patanay na pakimelo. Itulah makanannya. Wa faragaka qabla syuglika. Waktu luamu, waktu senggamu, waktu masa genamu pakai guni madeceng ya roh. Relo de napa sibuk ki Allah Subhanahu wa taala. Relo de napa na lolongan sibuk kang ni. Relo de napa na ni. Nek matuke matanang papina dingni alhamdulillah. Manya mamopi we de ni le bayangkan ko tanero to poli palu. Samanero tanero pada ape ya kampakan. Pada ape ya kampakan. Sibuk tahu digaga tahu dia sibuk. Pasang ke pagang kang uling ini. Rumah yang besar tidak bisa menyelamatkan penghuninya, bahkan alena rumetan rai uni punan bola. Iko biasa yang kelingangai cerita maka dia rokarun yo riolo ya biasa mabicumo pa ya maka dia rokaru riolo pasilamo kasi bawa ramparana ya. Mandari maka dike angka mananasa teriol kagate pali pasilamo ka ramparana. Jangankan ya bola batu matingka patatingka si tingka mani kamate kasi kulala bolana ketomate ko yesi nautona mobil yang kecepatan tinggi dia tidak bisa menyelamatkan pemilik mobilnya bakal si mati si buru ke si wal iyasibillah makuke masan namo pi papina dingi matan namo pi iya aja na bawang we matangangi lagi mas sempaja na kedo masige goyang mabelo ki maklariang pada saat kembali pada saat waktu mangaribi melo Allah gua goyang masige de kan kalaring katumunro makanero matan namo pi lo ni me pakai guni lo ni me ye ko salo wae mali maka damo kewa manumo tu tapi tanah napa mali pada salo jangankan rumah tower napa lolo aja ne ko makada anu ajulupo lagi degaga la haula wala quwata illa billah lo ni me kapongobi na puange hayya ala Selain ini jolo itu jemaah tak. Selain ini itu ya. Ya. Hayya 'alal falah. Selain ini jolo itu lo ni me watui 24 jangan nawaringi peng Allah Subhanahu wa taala dilalana tak sesuatu ini jangan ko yaling waktu tak ko puangnya ya nari ko itu tulimelo yurusu ya bani tawi mo pa yurusu bani tawi ko mo pi darae bani tawi ko mo pi galunge bani tawi ko mo pi ko pasae ko mo pi ko na yalupewi pangobina peng Allah Subhanahu wa taala makanya jangan heran iru orang parata ipasipulung pak mandari dini sedingin nalagemi anata nalagalagemi anata kenapa nasabai ko digaga baraka na wiringi pongla bahkan waliyasubillah ang katomatoa de panatabawa tomatewi masa senya nanai gara-gara orang panantum de panataba liwa pangkatong tapaliwa de panamati tomatoanna mauludi tomatoanna masa seni sehingga nabalu bolana tomatoanna apa anakna de sisa-sisa managaga anakna melo parakewi tomatoanna mage wattunna nangi tomatoai imi rubawa nurusu nalupewi digaga tamilo ku mapakwe ini sudah banyak tani de ne dicede mega makana nigi tomatoa lino bawa nur susi mata-mata nalupewi akhirana gangkana nalupewi patu jumadecing anak-anak eyuji witu tomatoe nasabat telu nomor sidi anak-anak madura kalori tomatoana napakwa di napadis napaguri anak-anak
Nomor 2, anak-anak si salah-salah, lori si salah-salah, gara-gara warampar yang kay nasalingan ni anak. Nomor 3, mabusong ni anaknya, nasabak di ni sengi para kewi tamaton. Migala dan nama pakwa, makanya waktu kesempatannya, lo ni me, tidak sedikit orang tua terima reni atina. Dia nak cedek temu tua terima reni atina. Wih, kesi anakku. Ita ada upa waka. Mapa mula anak-anak. Dia dapatin roka. Maiga. Upa sekolah SD. Tamma SD upa sekolah latu SMP. Tamma SMP upa lanjut latu SMA. Tamma SMA melu si masikola upa tamay. Melu masikola doktor upa tamay doktor. Abang amade cengi de sisa-sisa gaga peringaran na lori tomotonna magi de gaga ilmu agama de nengkan e peliseril pat di senga agama akhirnya apa kok mega itu yang ketiga igtanin hayataka qabla mautika atau tungatta sebelum amati ngatta wasihataka qabla sakmika adisi disingetta riludina patomadi malasa wa faragaka qabla syughlika wattuluanta riludina patusibu napasibu kupang Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, wasyababaka qabla haramika amalulungetta riludina panapuleki atuangang iku macoa ni kasina awatangangi kurani kuratoni pakitai kuratoni paringkalingai. Makanya waktu tamalolo ini nak malolowe pakai guna mimeni alolongata aja nungu pakai guni ro alolongangi loriga uga temamukai ya aga prinsipnya to malolo aga to malolo makuke ambak mimeni tak bulu malolo bos iya ambak ni tak bulu malolo. Padahal pakai guna minum ni waktu malolota aja nama tu maraja pi matua pi napaki melo magasan nasaba de gaga tahu malolo mataru ya de gaga tahu malolo mataru pene tatamba soe pene takurang yaro tanagai takurangi awatangengi takurangi pakite takurangi paringkelinge takurangi ya dena ya dega aga makana medisimo pidi malole makukue pakanjaki liseri wiero masa mudamu dengan hal-hal yang positif ya liseri wi ya yako mule mopi makukue makapla ki yako sindi mi aya mule mapla seso iya na tu na pakisilo jama magi mena de mule mapla se di aya seso siage ni umur tamakukue 25 tahun yako napaki makukue mapamula makapla mapamula makapala kita continue konsisten istiqamah sedina ayat seso selama 1 minggu berarti itu ayat sulangi berarti 30 ayat insyaallah dena marejing ero yang penting miloki imi na mareji kuto cia milo sedimi ayat namoni ga namidi makukuing kamo pa umur na weringi puang cidimi ayat ya pala seso insyaallah insyaallah kung kamu pa umur na weringi puangi malampi umur na weringi puangi kumapamun make kudu 25 tahun na ibate ya plasen di aya insyaallah iku narapi umur tamatu 35 tahun na insyaallah ya pala ni akurangi 30 besok na iku 20 tidak sampai 7 tahun kalau 1 ayat seso sedina ayat daripada iro kasiro turimuru suro TikTok ya sekitar kepuja terima apa ko model ini itu mah iko biasa ko yeso terima apa ko jolo iko matu ko baje si malas si model baru iro ba yurusu matu nang kamalekal maut masih kau nasuruh matu malekal maut mapa ko kapako ko jolo na pecabu nyawamu mende ya. Akhirnya matu agane sakaratul maut ni matu itu rumah pakoto ni rumudele na
Man nasam. Mata napa watun na tuo na turimiro na jama. Ibaca ni matu talaking agasan le talaking ni matu ibaca la ilaha illallah. Ay man dapat just kadi aga ji nasangi. Ada kena baca watun na tuo. Magi na tene ero. HP ini memudahkan untuk banyak aplikasi-aplikasi. Magi na tene ero. Magi ni ero baili seriro dal igg tidak apa kau diki madi ni di seri Al-Quran, madi ni di seri aplikasi-aplikasi menghafal Al-Quran. Ya, sendi ayat program satu ayat, ini ribaca program satu ayat, makuling ero, sendi mi ayat itu ero makuling. Ya keduplu mi pakuling ero insyaallah ya plan. Daripada rotri tero puluh seloya wasi selesai Facebook masuk di Instagram, selesai Instagram masuk di BBM, selesai di BBM masuk lagi apa? Gangkana capu si puani capu kota temel di sini. Yang terakhir, waginaka qabla pakrika, waginaka qabla pakrika, iya, waginaka qabla pakrika. Rigau angkatamu panawering asagina ngepuangi, masagina waram parata, pakai gunir waram parata lilang agama na puangi. Rigau angkamu panawering inatitikang ipong Allah Ta'ala, pole ri waram para yang kanawering ipuangi. Pakai gunero aja mu pakai lauri andi na puri puangi, aja mu pakai boto, aja mu pakai minum, aja mu pakai dan lain sebagainya. Lo ni me pakai gun itu, lo ni me pakai gunero, ya. Warang parang yang angke natitikang ipongobaw subhanahu wa ta'ala. Nasaba itu warang parang dua pakutanana materi serimunrina pengala ta'ala. Nomor sendi pule kege mu peleng ero warang parangi. Wadi jaji makanja apulengan na warang parangi, tapi desi na makanja batewi palawi deto pato salama. Wadi jaji makanja si batewi palawi, tapi desi na makanja batewi pulengi deto pana salama. Yemina wadi salama tawi makanja batewi pulengi, makanja to batewi palawi. Yenaro makanya kung kamu pero loni mero. Ite masigi kue aga wadinge kung kalampun na masigi kue matewi aja menan melo na podang panite masigi makada mate si ma lampu na masigi idi na mite makada engke lampu mate witero tapaseleni eko manuano si enwe aja na podang loni me masih di mumpung kamu pero mumpung kamu pernah sabay yemitu ya puni itu ipalawe yemitu ya puni itu ipalawe. Yerong kay mo pamunro deni risang maga wadi jaji nasi lagemi wajiwiyata wadi jaji makanya si wajiwiyata wadi jaji desi nasi lagemi tapi desi nisang wajiwiyata palui mati orang perang. Makanya waginaka qabla pakrika, waginaka qabla pakrika, rigau angkatamu pa sa ginanga warang para na wiringi pangabaw subhanahu wa ta'ala. Insya Allah lau di mi pakai gunero rilo di na panali pang Allah subhanahu wa ta'ala. Aja na gara-gara orang para tomilo sombong ipakatuna mana pada terupa tahu-tahu kasih-kasih tidak nasaba magi kumilo mali puangi iya menni iya detik dena kada iya wonne dena kada baja ya kumilo mali puangi na ala silalona dan megani mamadeni kejadian-kejadian ini yang menjadi aguram merajari di mana maka dia engkau tahu liwat talangga-langgana sungguh na talangga-langga tapi ya dari Allah subhanahu wa ta'ala lanya silalona engkau tahu mabang 12 ruko melo ni itamero rukoero mega na to melo seweyero rukoe mega na melo seweyero mega na to melo maliwi bahkan ratusan miliaran elolina melo ni wajah pole kajajangi lenyak mana ngero angka to mebu perumahan melo ni mega na to melo sewewi ya kos-kos mega na to melo sewewi tapi pole ro lenyak silalona angka na to padu pa
pasipulu darat di keluang. Maluak daratna. Maluak galunna. Akhirnya natajang makanan kawading itajang tapi polero rete dalrai si sapi surai nasaba mage tania bawa lette namo kalukuna lette manatto darat namon riase no letu yawa. Makanya ang kamo pero loni me cucur-curungi mi rilalang agama na pong Allah subhanahu wa ta'ala insyaallah yemi tiap punewi ti itu ang kaipalalo rilalang agama na pong Allah subhanahu wa ta'ala. Maka day pong Allah subhanahu wa ta'ala rilalang ako ramalbina masalul ladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum akali barakan na to ang kay na puji paloy wa ramparan na rilalang agama na pong Allah Ta'ala kama salihabba narikwa kalibaraka ngiko jama-jamata pade lo na pagalunge kagapagalung ako kapagalung mega ay inariyala supaya magampang ipaham malumi ipaham pade lo na pagalunge ya ero pagalunge komeloy mapanobine kung tagalun na sindiheto ye komelo mapanobine siaga kisasipu kira-kira bine pano 2 sipu 3 sipu sisipu sendiheto de panorang ko abinenge si kira-kira yampu ninang ero ko abinenge yero sisipue narik ko yero nang abinenge ngero turi okko ni romon romatar de na ipalete loko gal sendiheto yolle mo pagadu pasisipu ko miro bawar tega je pagalung ko oh ya yolle mo padu pasisipu ko turu ko miro abinenge ro taru nang abinenge ni abinenge ha turu ko mo piro anaungan ni malisa sitang ni ana dinga tapi coba de na nawakka menyamu ko mabuah ni ya ma eko mabuah sitang ngamen kamu sitang nga ma ko mutrimun rumah kor di nawakka coba ger natale nangir biningi ngiro sisipu-sipu eta tale koro galusi dehetto ini makasilada ya gurate di ko risesena to melo mala guruang risesena to melo mala guruang makasilada ni jama-jamate ya la guruang makade mage kire-kire ko tur komiro mage ko tur tampu mi bawa orang perangi pasipulu mi bawa orang perangi ye ko de na kecokang ko de na buru ko de mapa ko tu ini makana masalul lazina yunfikuna amwalahum naya kali barakan atau angkena puji polowi warang paran rilalang agama na pong Allah Ta'ala kama sali habbatin ambatat saba sanabila fi kulli sumbulatin miatu habba pade lone sedde takke yer takke papole wi pe sedde aga sanabine yer sedde bine papole pe tu takke yeta sedde takke wi papole 102 kuitala yer nang yer nanya biningin ngirita kursi dito insyaallah wadi jaji pole yang 40 karung 50 karung 60 na karung ya ini ro mapakutone itu ya wallahu yudhaifu liman yasha wallahu yudhaifu liman yasha wallahu yudhaifu liman yasha bahkan itu napaincing bahkan natambeng ki Allah subhanahu wa ta'ala. Itu contoh kecil itu abining. Contoh kedua mau supaya malumi paham angka bolata yero bolata angka tampungan nah agak sana jero angka ba to coba gini rere penewe ipenewe irobai turi tarik motor koro dene pake agak kira-kira kejadian lumuran ni
mak bau nih, main dan lain sebagainya. Artinya apa yang terjadi? Ya kalau lumur-lumuran nih mak bau nih, makan boto nih, mega nih lentur agak terjadi biak bawa mero. Mapa kutu tu, madari dene sedinga lebak bawa ram perangin nariko dene piyale lalanna. Maka na alimi menilalanna orang paran dari agama na pung Allah Ta'ala sebelum alena pasui alena. Pasume menihana warang parata sebelum warang parata na pasu alena. Narik ko ini pasui rialewi warang parata insyaallah yermatu na pasui no bimana si bawang na riwa peng rion rona. Tapi ku alena mi pasui alena no limana yang ku masuk sino. Akhirnya madari den sedingi. Ini detik, ini menit, ini laba. Wal iyasubillah. Makanya waginaka qabla fakrika asugirata riolode na panapoleki akasiasiana. Jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yana limai sewa-sewa. Ang kamana iwiringi tewe, kamana iwiringi. Nekia pada lengi batena tawe pakai guni limai. Angka tutong iwiringi. Ya, angka adisi-disi ngiwiringi. Ya, dega ga tahu dia nama dising, pura mana madisi tahu? Nekia dia nama disi matar tahu. Ya, angka waktu luang yelingi tahu. Ya, angka saginanga waktu yelingi tahu. Ya, ya, malolo. Ya, dega ga tahu langsung matu, angka ga tahu langsung matua. Malolo jolo tu napa macoa. Ya, rega macoa jolo nutu napa malolo. Ya. Iro ato angenge de na parewate malolo narmoi mani sapunga samer ulo ay maputewe mancaji mabolong welua ay mi malolo tapi tatay pape na dingi macoa. Ya. Sehingga makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam khairun nasi man tala umruhu wa hasun amaluhu. Si kanja-kanja na rupatawe pene iwerengi umur malampe pene iwerengi umur malampe pene makasing amal madecena. Wa syarrun nasi man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Si jajana rupatawe, si acilakan rupatawe, pene imacoa, pene mincik kedona, pene imacoa, pene cakindi-kindi wal iyasubillah. Yang terakhir waginaka qabla fakrika asugirata rilode napa napoleki akasia-siangan. Bapak Ibu jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sengaja materi pada malam hari ini adalah materi untuk mengembalikan motivasi dan semangat jamaah. Karena minggu yang lalu kita peraih, saya kemarin ada pelatihan, ya, engkau pelatihan kuiro minggu riolo talungaso, ya, pelatihanmu balik, ya, hari Jumat, Sabtu, Ahad, ya, malam Senin baru selesai sehingga saya tidak sempat minggu lalu. Dan insya Allah minggu depan kita akan lanjutkan pengajian kita, ya, masalah najis, najis, ya. Nasaba ikude nerisa pasilengan iya najis tania ay dekna iya mananna macaripai najis. Dekna yamanan na caripai najis. Dekna yamanan na caripai najis. Upakuling ipemang dekna yamanan na anu macaripai najis. Tapi yamanan na najis macaripai. Upakuling dekna yamanan na macaripai najis. Tapi yamanan na manajis macaripai. Aga betongan nero insyaallah minggu pe mematu jelaskan maka di magi no ding dene manana macaripai najis den piye najis macaripai. Insyaallah minggu pertemuan berikutnya setiap malam Senin insyaallah kita akan bahas ripasalan najis. Yang kedua, dene yamanan nak dusakan sempajang marusa ijene. Tapi sinin nanu nak dusakan ijene nak dusakan sempajang. Magi na wedding insyaallah minggu PMP ini sempat le sampaikan. Angka to fakutana riolo. Ya itu saya masih ingat sebab mi mende penelatu pembahasanna. Magi ni materi kong kamakun rei. Madaramo pide panade panagasanna de panama pacing.
melo tama sallam waddi ge pasahada wattu waddi ge pasahada yargana de ye kode na wadding itaja pi mapacin na matu magani ko mati ni bajan ni gani melo tanggungi ir matu insyaallah narapi mati pasalane ya insyaallah Bapak Ibu jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kami makutana sebelum tutup kita pipa kutane di ya insyaallah ya baik. Waffaqana Allahu jami'an ila ma yuhibbu wa yarda waj'alna minal ladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsana wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Narikong kada ku tapasala tapat tuju ka ya namo narikong kada ku tongang majapu ya tupole ri pangallahu subhanahu wa taala. Angka kitu da mo koe de na milo ya pitang amacengeta dena mili apitang akasingeta neke yang kaki tudang oke luki pada si tudang si pak guru-guru narekong kata salaku tapat tuju ka narekong kacoco itu poli pengobahu subhanahu wa ta'ala wallahu ma'afiq ila aqwamit thariq. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.